अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अली सुलेमान और आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर रोल्स क्या हैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। रिलीजन जो है काफ़ी सदियों से इन्फ्लुएंस है जेंडर रोल्स और नॉर्म्स पे जो सोसाइटी के दरमियान इर्द गिर्द घूम रही हैं। इसमें जो मॉडर्न व्यूज़ हैं और ट्रेडिशनल व्यूज़ हैं हम सारों को डिस्कस करेंगे, तो आएँ डिस्कस करें और इनको डिटेल में देखें। अच्छा जी, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स क्या हैं मेजर रिलीजन्स में। अब क्रिश्चियनिटी में क्या है? क्रिश्चियनिटी में ये है कि डिस्टिंक्टिंग रोल्स सिर्फ फॉर मैन है, जो स्पिरिचुअल लीडरशिप और प्रोवाइडर है। मतलब कि जो बंदा है वही डिस्टिंक्ट रोल्स रखेगा स्पिरिचुअल लीडरशिप में और प्रोवाइड भी वही करेगा कोई भी खाना। और जो अब औरत है वो घर की मतलब घर में रहेगी और केयर गिवर है, मतलब होम मेकर एंड केयर गिवर, मतलब कि वो घर के काम काज और बच्चों का ख्याल वगैरह रखेगी। इस्लाम में क्या है? इस्लाम में ये है कि डिफरेंट ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, मतलब मर्द के लिए अलग हकूक हैं, औरत के लिए अलग हो गए, और प्राइमरी डिसीजन मेकर मर्द ही है इस्लाम में भी। अच्छा जी, हिंदुइज्म में क्या है? हिंदुइज्म जो है ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर को प्रमोट करता है। इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमेस्टिक ड्यूटीज, मतलब वुमेन जो है वो सिर्फ मतलब प्राइमरी जो डोमेस्टिक ड्यूटीज हैं सारी वुमेन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इतना फ़र्क नहीं है इन तीनों में, तकरीबन सेम सेम ही है। हिंदुइज्म में यह है कि थोड़ा सी जो है वुमेन को प्रायोरिटी दी गई है। अच्छा जी, इवॉल्विंग पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर इन मॉडर्न रिलीजियस थॉट। अब सैक्रेड टेक्स्ट में स्कॉलर्स कहते हैं अप्लाइंग फेमिनिस्ट एंड एगलिटरियन टू रिलीजियस टीचिंग्स। स्कॉलर्स कह रहे हैं कि जी फेमिनिस्ट जो है मतलब वो फेमिनिस्ट के लेंस से देखना चाह रहे हैं हर चीज़ और उसको री इंटरप्रेट कर रहे हैं जो भी हमारी चार आसमानी किताबें हैं उनके रिलेटेड। अच्छा जी, इंक्रीज फीमेल रिलीजियस लीडरशिप, वुमेन सर्विंग एज क्लर्जी इमाम्स एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस। और जो वुमेन हैं वो आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, इमाम्स के तौर पर, स्पिरिचुअल गाइड्स के तौर पे, एज अ लीडर्स के तौर पे। emphasizes on gender equality, many face promoting inclusive and equitable views on gender roles। जो काफ़ी मज़हब आज के दौर में शुरू हो चुके हैं कि वो इक्वल प्रायोरिटी दें दोनों जेंडर्स को, मतलब ना मर्द ऊपर हो ना औरत ऊपर हो, मतलब इक्वल राइट्स हों दोनों के लिए। चैलेंजेस क्या है ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स के लिए रिलीजियस कम्युनिटी में? पैट्रियार्शल स्ट्रक्चर, पर पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर में ये है कि डायनामिक्स एंड बेसिस फेवरिंग मेल अथॉरिटी, मतलब कि मेल को प्रायोरिटी दी जाए। ये एक चैलेंज है ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म में जो आपने चेंज करना है। रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब कुछ बिलीव करते हैं कि जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, मतलब सम बिलीवर्स रिलेंटिंग टू अडेप्ट ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। कुछ मानते हैं कि जी इनको ट्रेडिशनल जेंडर रोल जो हैं वो अडेप्ट कर लेने चाहिए, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस चेंज हैं और वो रेजिस्ट करते हैं चेंज होने के लिए। मतलब समझ लें कि पुराने बुजुर्ग लोग जो चेंज नहीं होना चाहते। इंटरसेक्शनलिटी, अच्छा जी, जेंडर्स को बुरा समझा जाता है उनकी रेस और क्लास के ऊपर और जो अदर आइडेंटिटी फैक्टर्स हैं। बैकलैश एंड एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीम पे जो जाते हैं मजहबी तबका जाता है, मतलब जो उनके खिलाफ अगर मतलब एक तो चले हम बात कर रहे हैं, बट जो वायलेंस के ऊपर जाते हैं और जो मार धाड़ करते हैं कि जी नहीं ये मतलब अगर औरत नीचे है तो औरत नीचे ही है, अगर मर्द ऊपर है तो मर्द ऊपर है। तो मतलब जो एक्सट्रीमिज्म पे जाते हैं और बैकलैश जाते हैं, ये भी ट्रेडिशनल चैलेंज है ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म के लिए। उसके बाद है जी सेक्रेड रोल का, सेक्रेड टेक्स्ट का क्या रोल है शेपिंग जेंडर रोल्स में? इंटरप्रिटेशन क्या है? स्कॉलर एंड क्लर्जी एनालाइज सेक्रेड टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर। स्कॉलर्स जो हैं वो एनालाइज करते हैं कि सेक्रेड टेक्स्ट का क्या रोल है, पर्सपेक्टिव मतलब क्या रोल है जेंडर टू जेंडर वाइज, इन्फ्लुएंस क्या है। रिलीजियस टीचिंग शेप सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस अराउंड मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। इन्फ्लुएंस देखते हैं कि क्या सोसाइटी है वो कैसे उनके नॉर्म और वो कैसे मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी को डिफरेंस करती है उनके बीच में। डिबेट ये है कि जो डिसएग्रीमेंट्स हैं ओवर द ट्रू मीनिंग एंड इंटेंट ऑफ स्क्रिप्चुअल पैसेजेस, डिसएग्रीमेंट हैं ट्रू मीनिंग के और स्क्रिप्चुअल पे पैसेज ऑन जेंडर रोल्स, मतलब जो भी डिसएग्रीमेंट में कि जी ये सही बात है ये गलत बात है कि उधर ठीक लिखा था इधर गलत लिखा था, उसके बीच की एक है कि इसके रिलेटेड जेंडर रोल्स के रिलेटेड क्या ठीक लिखा है तो क्या गलत लिखा है, ये डिबेट है जी। अब फेमिनिस्ट की इंटरप्रिटेशंस क्या है रिलीजियस टीचिंग्स के रिलेटेड?
چیلنجنگ پیٹریارشی، وہی مطلب کہ مرد کو چیلنج کرتے ہیں کہ جی مرد جو ہے اس کو ہم ایکول رائٹس چاہیے، عورت نیچے نہیں ہو سکتی، اینڈ اس کو بیسیکلی چیلنج کیا جاتا ہے پیٹریارشی کو. ہائی لائٹنگ فیمیل فگرز، جو بھی انفلوئنشیل وومن ہیں ریلیجس ہسٹریز میں، ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کیسے جو ہیں مطلب یہ کیسے انہوں نے ریلیجس میں کام کیا، مطلب انہوں نے ریلیجن کے لیے کام کیا، اور ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. پروموٹ جینڈر جسٹس، ایڈوکیٹنگ فار مور انکلوسیو ایکٹیول اینڈ امپاورنگ ریلیجس ایکٹیو. جینڈر جسٹس وہی ایکوالٹی چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب فیمنسٹس کا یہ ماننا ہے کہ جی ہمیں ایکوالٹی چاہیے، مرد اور وومن مطلب عورتوں کے حقوق چاہیے، عورت اور مرد کے تقریباً ایکول حقوق چاہیے. انٹرسیکشنز جو ہیں آف جینڈر، ریلیجن اینڈ کلچر اینڈ گلوبلائزیشن. ڈائیورس کلچر ہیں، کافی ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں جو ایوالو کرتے ہیں جینڈر رولز کو. کمیونٹی ڈائنامکس، ٹینشن بٹوین ٹریڈیشنل پریکٹس اینڈ پروگریسو ویلیوز ود ان فیتھ گروپس. جو ٹینشن ہے ٹریڈیشنل پریکٹس میں اینڈ پروگریسو ویلیوز، جو بھی طبقہ ہے، مذہبی طبقہ، ان کے بیچ کی جو ٹینشن، اور کمیونٹی کے ریلیٹڈ جو بھی مسئلے مسائل ہیں. پرسنالٹی اینڈ آئیڈینٹی، انڈیویجولز نیویگیٹنگ انٹرسیکشنز آف فیتھ کلچر اینڈ جینڈر ایکسپریشنز. مطلب کہ اپنے آپ کی آئیڈینٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں لوگ کنفیوز ہیں کہ وہ کیا ہے. اپنے کلچر کے ریلیٹڈ مطلب کلچر میں جاتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اصل مطلب ڈائیورس کلچر ہے اور جینڈر ایکسپریشن الگ الگ ہیں، ساروں کے اپنے ریلیٹڈ کچھ الگ ہی خیالات ہیں. ڈبیٹ ایکوالٹی میں کیا ہے، وومن آرڈینیشن. Acceptance varies across faiths, with some allowing female clergy and other opposing it. Spiritual authority discussing around women roles in religious decision making and hierarchy. Representation calls for more diverse gender representation in top religious leadership positions. Women leadership مطلب کہ وومن کا کیا ہے کہ جی زیادہ فیمل کلرجی کو ایکسیپٹ کیا جائے اور ادر کو اپوز کیا جائے. اسپرچول اتھارٹی یہ ہے کہ وومن رولز کو ڈسکس کیا جائے ریلیجن میں، اور ان کو صحیح سے دیکھا جائے کہ ان کے کیا کیا حقوق ہیں. ریپریزنٹیشن یہ ہے کہ مور ڈائیورس جینڈر ریپریزنٹیشن ان ٹاپ ریلیجنس لیڈرشپ پوزیشنز کال فار مور. مطلب کہ جی آپ نے ڈائیورس جینڈر ہیں، ان کو اپنے ٹاپ لیڈرشپ پوزیشنز میں کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کا خیال رکھا گیا ہے. آگے کنکلوژن میں ہم یہ کنکلوژن کیا ہے. کنکلوژن یہ ہے کہ جینڈر رولز ان ریلیجن ریمین اے کمپلیکس اینڈ ایوالونگ ٹاپک ود ٹریڈیشنل نارمز بینگ چیلنج اینڈ ری انٹرپریٹ تھرو ماڈرن ایگریگیشن پرسپیکٹیو. جینڈر رولز جو ہے ریلیجن میں کمپلیکس اینڈ ایوالونگ ٹاپک ہے جو ٹریڈیشنل نارمز میں چیلنج اینڈ ری انٹرپریٹ ماڈرن. مطلب کہ جو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ریلیجن میں مرد اور عورت کہاں کہاں ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلی سلائڈز میں بتایا کہ جی کرسچینٹی میں مرد پرووائڈر ہے اور عورت ہوم میکر ہے. اسلام میں مطلب مرد کو افضل کہا گیا، مطلب مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی پرووائڈر ہی ہے. ہندوازم میں بھی تقریباً سیم ہے، بٹ اس میں وومن کو پرائورٹی دی گئی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جینڈر رولز اینڈ ریلیجن پرسپیکٹیو، کہ کیسے جینڈر انفلوئنس کرتا ہے اور کیسے ہر کسی کا کیسے ٹریڈیشنل جینڈر نارمز کیا ہیں اور فیمنسٹ جینڈر رولز کیا ہیں. تو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.